On vous demande de présenter seulement l'intitulé de la résolution et sa mise en œuvre, si c'est mis en œuvre ou pas. Ok. Et ensuite, vous passerez, je ne sais pas si c'est vous qui continuerez avec ce que les préforats ont arrêté comme résolution et puis les contributions en ligne. Tout à fait. Merci. Merci, madame. C'est même bien le plan pour la présentation du thème sur la réforme judiciaire. Je ne vais pas déroger à la règle. Je vais, comme madame l'a dit, présenter rapidement les résolutions ainsi que leur niveau de mise en exécution. 13 résolutions ont été adoptées en 2018, se rapportant donc au secteur de la justice. Résolution numéro 1. Renforcer l'indépendance et le prestige du pouvoir judiciaire. En termes de mise en œuvre, cette résolution est réalisée à travers la Constitution de la 4e République. Il y a l'ordonnance numéro 015 du 31 mai 2018 portant attribution, organisation, fonctionnement et règles de procédure devant la Cour suprême. Cette ordonnance a été ratifiée par la loi numéro 012 du 10 janvier 2019. Donc, c'est une résolution qui a été déjà exécutée. Résolution numéro 2. Mieux encadrer l'accès à la profession du magistrat. Cette résolution a été réalisée avec la modification des textes instituant l'École nationale de formation judiciaire. Au niveau de la résolution numéro 3, réactualiser les textes régissant les professions libérales en associant les différents corps concernés. Cette résolution est en cours de réalisation. La loi 022/PR/2019 du 17 avril 2019 portant organisation et fonctionnement de la profession de notaire est déjà promulguée et celle des huissiers est en cours. Au niveau de la résolution numéro 4, la pratique de la DIA. La pratique de la DIA, qui n'est qu'une réparation civile par solidarité prévue par certains us et coutumes, ne doit pas être généralisée. Elle ne fait en aucun cas obstacle à la poursuite publique, la responsabilité pénale étant donc individuelle, elle n'est pas collective. Cette résolution a été réalisée à travers la Constitution de la 4e République. Il y a également la note circulaire sur la DIA signée par le ministre en charge de la justice et celui en charge de l'administration du territoire et le ministre de la Défense nationale en 2019. Résolution numéro 5. Les présidents de grandes institutions et les membres du gouvernement sont justiciables devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF. Cette résolution est réalisée dans la Constitution de la 4e République et également la création du pôle judiciaire, en attendant donc la mise en place effective de la CRIEF. Résolution numéro 6. Mettre sur pied des comités ad hoc sous le contrôle de l'autorité judiciaire afin de régler tous les contentieux fonciers pendant qui encombrent les tribunaux et menacent la paix sociale. Cette résolution est donc en cours de réalisation. S'agissant de la résolution numéro 7, réserver le règlement des litiges fonciers ruraux autant que faire se peut aux autorités traditionnelles et coutumières. Cette résolution a été réalisée à travers l'ordonnance 046 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement du H4, la loi portant statut des autorités traditionnelles, les notes circulaires conjointes
réservant la résolution des litiges fonciers ruraux aux autorités traditionnelles. Au niveau de la résolution numéro 8, rendre opérationnel l'Observatoire du foncier tout en accélérant le processus d'élaboration d'une politique foncière et l'adoption du Code foncier et rural. Cette résolution également est en cours de réalisation à travers l'ordonnance numéro 43 du 31 août 2018 portant orientation agro-silvopastorale et halieutique, ratifiée par la loi 019/PR/19 du 10 janvier 2019. Une commission relative à l'élaboration du Code foncier et rural est déjà créée. Au niveau de la résolution numéro 9, mettre en place une commission multisectorielle en vue de faire des propositions sur les voies et moyens pouvant aboutir au règlement des condamnations judiciaires contre l'État ainsi que ses démembrements. Cette résolution est en cours de réalisation. Un plan d'apurement de la dette intérieure adopté par le gouvernement prend déjà en compte les condamnations judiciaires. Au niveau de la résolution numéro 10, mettre sur pied une justice militaire après le vote d'une loi déterminant les principes fondamentaux de l'organisation des forces de défense et de sécurité ainsi qu'une charte des droits et devoirs de leurs membres. Cette résolution est prise en compte dans la Constitution de la 4e République, mais en cours de réalisation. Un comité de réflexion a été créé à cet effet. Au niveau de la résolution numéro 11, adapter la carte judiciaire à la nouvelle organisation du territoire national. Cette résolution est réalisée par la création de plusieurs nouvelles juridictions. Au niveau de la résolution numéro 12, renforcer les tribunaux de commerce, les faire connaître et faciliter la spécialisation des magistrats pour assurer la fluidité et la célérité dans le contentieux du droit des affaires. Cette résolution a été réalisée. Au niveau de la résolution numéro 13, accélérer la procédure d'adoption du Code des personnes et de la famille pour faciliter la résolution des litiges devant les prétoires. Cette résolution est en cours de réalisation. Le projet du Code des personnes et de la famille a été adopté par le Conseil des ministres et déposé à l'Assemblée nationale depuis plus de 10 ans. En résumé, sur les 13 résolutions adoptées, 7 ont été entièrement réalisées, 6 sont donc en cours de réalisation et 0 non réalisées. Très rapidement, je présente la synthèse thématique des pré-forums provinciaux. En ce qui concerne la réforme judiciaire, accorder plus de moyens à la justice pour améliorer les conditions de travail des acteurs judiciaires. Il faut sensibiliser les différents acteurs sur la pratique de la DIA, qui n'est qu'une réparation civile et ne devait faire obstacle à l'action publique. En ce qui concerne les contributions en ligne des Tchadiens de l'intérieur et de la diaspora, il ressort les recommandations suivantes. Rendre la justice indépendante, impartiale. Voilà les résolutions portant sur le secteur de la justice ainsi que les suggestions et recommandations des Tchadiens de l'intérieur et de la diaspora. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carlos. La parole est à présent à Amina Tidjani Yaya pour nous présenter le thème 6 sur la promotion de la femme et de la jeunesse. Madame Amina, vous avez la parole.
chers membres du Présidium, chers participantes et participants, nous avons l'insigne honneur de vous présenter le thème 6 intitulé « Promotion de la femme et de la jeunesse ». Cela dit que le premier Forum national inclusif a débauché 19 résolutions relatives à ces thèmes, que nous les aborderons en arabe, raison pour laquelle nous demandons aux participants ayant besoin de la traduction de bien vouloir prendre leur casque. Le thème 6, c'est un thème d'actualité lié à la jeunesse et à la femme. Et nous demandons aussi l'indulgence du Présidium de nous accorder le temps de bien présenter le thème qui a 19 résolutions. في إطار تحديث المؤسسات الكبرى للدولة وفقا لالتزامات مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، تم تنظيم المنتدى الوطني الشامل للإصلاحات المؤسسية في الفترة من 19 إلى 27 مارس عام 2018. تم مناقشة 6 مواضيع من ضمن 6 مواضيع موضوع السادس هو الموضوع المتعلق بالنهوض بالمرأة والشباب. وفي خلال هذا العرض نتطرق إلى 4 خطوات أو 4 نقاط مهمة. أولا بيان الحالة الفعلية للقرارات التي تم تنفيذها ومعرفة مستوى التنفيذ، وكذلك الإشارة بالقرارات التي لم تنفذ والأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ هذه القرارات، وكذلك مقارنة القرارات التي تم تنفيذها مع الحقائق العملية، وكذلك تقديم بعض الاقتراحات لتحسين هذه القرارات. القرار رقم 1 الذي يرفع نسبة تمثيل النساء إلى 30% في مناصب الانتخابية والتعيينية. هذا القرار تم تنفيذه بالكامل وتطبيقه الفعلي. حالة تنفيذ هذا القرار تم تنفيذه عبر المرسوم رقم 012 المصادق عليه بالقانون رقم 22 للمساواة في المناصب التعيينية والانتخابية. القرار رقم 2 جعل يوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة يوم عطلة ومعجور على الكافة الأراضي الوطنية. هذا القرار تم تنفيذه عبر المرسوم رقم 273 القاضي بتعديل المادة 2 من المرسوم 413 القاضي بمراجعة قائمة نظام أيام الأطل في جمهورية تشاد. القرار رقم 3 إعطاء قاعدة دستورية وتمثيل أفضل للنساء في المناصب الانتخابية وغير الانتخابية. هذا القرار تم تنفيذه عبر دستور الجمهورية الرابعة والأمر رقم 12 المؤسس للمساواة بين الجنسين في المناصب التعيينية والانتخابية، وكذلك القانون الدستوري رقم 046 الذي يشكل النظام عدم أهلية الترشح وعدم الأهلية والتعارض والحسانة، وكذلك القانون رقم 33 القاضي بالقانون الانتخابي. القرار رقم 4 تنفيذ السياسة الوطنية للنوع. هذه السياسة الوطنية للنوع هي تسمى لازدهار وترقية المرأة، وهذا القرار تم تنفيذه قرار قيد التنفيذ. تم اعتماد السياسة الوطنية للمساواة الPNG بالمرسوم رقم 2035 في تاريخ 2017، وأن المصادقة على النصوص الدولية جارية على قدم
وساق. القرار رقم 5 إنشاء مرصد وطني للمرأة. هذا المرصد يساعد على جمع البيانات والاستراتيجيات المتعلقة بحقوق المرأة. هذا المرصد على قيد التنفيذ. هناك مشروع قرار أعدته الوزارة المكلفة بالمرأة والمجلس الوطني للنساء الرائدات كوناف. القرار رقم 6 إرسال البنوك المركزية والمؤسسات المصرفية لدعم المشاريع النسائية، وهذا القرار تم تنفيذه عبر القانون المؤسس لصندوق المقاولة للنساء والشباب، والمرسوم رقم 2191 القاضي باعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمالية في تشاد، وحذف بعض النصوص وإدراج مستجدات في القانون المالي العام 2020. القرار رقم 7 فصل فقر الشؤون الاجتماعية من الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة لتخفيف العبء عن الوزارة والاهتمام بالشؤون المختصة بالمرأة والطفولة. هذا القرار تم تنفيذه مع التعديل الحكومي في 14 يوليو 2020. القرار رقم 8 تأسيس صندوق دعم للمبادرات النسائية. قرار حالة تنفيذ هذا القرار تم تنفيذه عبر إنشاء صندوق لدعم المشاريع الشبابية والنساء. القرار رقم 9 إشراك الشباب في جميع اتخاذ القرارات الدولية. الشباب هم الركيزة الأساسية وهم جزء لا يتجزأ في عملية التنمية المستدامة. هذا القرار تم تنفيذه عبر المصادقة على الوثيقة الأفريقية للشباب التي تعتبر الإطار الشرعي المؤسسي في أفريقيا لدعم السياسات الوطنية والبرامج والأعمال لصالح تنمية الشباب. وكذلك تم تعيين عدد من الشباب في حكومة 14 يوليو 2020، وكذلك تعيينات أخرى في مجال الشباب. القرار رقم 10 إنشاء مرصد للشباب. هذا المرصد يساعد إلى تحديد طموحات وأهداف الشباب، وهذا المرصد قراره لم يتم تنفيذه بعد. القرار رقم 11 تنظيم منتدى حول الشباب، الريادة والثقافة لمنح الشباب فرص التعبير عن أفكار للسلطات العليا. هذا القرار تم تنفيذه جزئيا عبر تنظيم المؤتمر الوطني للشباب، والجزء الذي لم يتم تنفيذه بعد هو تنظيم المنتدى حول الثقافة والرياضة. القرار رقم 12 المضي قدما في الإصلاح النظام التربوي في جمهورية تشاد. هذا القرار هو قرار قيد التنفيذ خاصة في مجال إنشاء الأكاديميات، وهناك تعميم جاري في المجال التربوي في تشاد. القرار رقم 13 تعزيز آلية متابعة الأموال الموجهة لدعم المشاريع الشبابية، وهذا القرار قرار تم تنفيذه عبر القانون رقم 005 القاضي بإنشاء صندوق ريادة الأعمال، وكذلك المرسوم القاضي بإنشاء لجنة متابعة صندوق هذه صندوق ريادة الشباب، وكذلك المرسوم رقم 1408 المهدد لحجم والقطاعات التي تمول من صندوق الشباب لأعمال المقاولة للعام المالي 2020. القرار رقم 14 هو أخذ أعمال المقاولة في الاعتبار في بناء مناهج التكوين في المعاهد والجامعات. هو قرار تم تنفيذه لأن الريادة تم أخذها بالاعتبار في إطار إعادة إصلاح النظام التربوي الحالي. القرار رقم 15 حث المؤسسات المصرفية في منح القروض لرجال الأعمال والشباب. تم تنفيذ هذا القرار عبر القانون رقم 043 القاضي بالميزانية العامة للدولة، وكذلك المرسوم رقم 2191 القاضي بإجازة الاستراتيجيات الوطنية الشاملة للمالية العامة في تشاد، والمرسوم رقم 501
القاضي بإجازة السياسة الوطنية للشباب. القرار رقم 16 المصادقة على اتفاقية فلورنس وبروتوكول نيروبي هم اتفاقيتان أو وثيقتان مهمتان جدا وتهدفان إلى تسهيل استيراد الأدوات التربوية والفنية، وهذا القرار لم ينفذ بعد. القرار رقم 17 اعتماد السياسة الوطنية للشباب وحماية الطفولة. هذه السياسة تسمى لازدهار وترقية الشباب والأطفال. قرار تم تنفيذه عبر اعتماد السياسة الوطنية للشباب بالمرسوم رقم 501 في أبريل 2019، والمصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل، وكذلك الأمر رقم 6 القاضي بمنع زواج الأطفال في جمهورية تشاد. القرار رقم 18 إعطاء مكانة لائقة للتربية والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، هم شريحة خاصة وهم يجب عليهم أن يتمتعوا بكل الحقوق التي يتمتع بها كل التشاديين. هذا القرار تم تنفيذه في دستور الجمهورية الرابعة في مادته رقم 40، وكذلك القانون رقم 024 المصادق به في الأمم المتحدة، والأمر رقم 022 المصادق عليه بالقانون رقم 015 لرئاسة الجمهورية في يناير 2019، وكذلك المرسوم 15/21 القاضي بدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. القرار رقم 19 ملاعمة البنية التحتية بالاحتياجات الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة. قرار نفذ جزئيا أما يتعلق في مجال التربية. الخلاصة 19 قرارات تم اتخاذها في المنتدى الوطني الشامل، تم تنفيذ 12 بالكامل، و5 قرارات قيد التنفيذ، وقرارين لم ينفذ بعد. ملخص المنتديات التمهيدية في الولايات فيما يخص الموضوع السادس هو النهوض بالمرأة والشباب. أولا التعجيل بإنشاء مرصد للمساواة والشؤون الجنسانية، إطفاء التابع المؤسسي على المجلس الوطني للنساء الرائدات كوناف والمجلس الوطني للشباب، تحقيق العدل في منع القروض المصرفية للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة. أما ملخص مواضيع المساهمات التشاديين في الخارج عبر الإنترنت فيما يخص الموضوع السادس، سن قانون خاص بالقروض المخصصة للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، إدخال التأهيل على تنظيم المشاريع في جميع الأقسام بجامعاتنا ومدارسنا ومعاهدنا في جميع أنحاء الوطن، وأخيرا مواصلة سياسة الحكومة لصالح المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة الخاصة. شكرا لحسن المتابعة. شكرا جزيلا للسيدة أمينة تجاني. Bien, mesdames et messieurs, nous allons maintenant commencer le débat. J'ai enregistré ici plus de 50 demandes de prise de parole. Je vais vous lire les gens qui se sont inscrits. Au titre, vous allez compléter. Hein. Si vous voulez qu'on dorme ici, on pourra dormir. Moi, Moustaïda. Ok. Au titre des partis politiques, j'ai Mohamed Ahmad Lazina, Younous Ibedou et Dr Gaurang, je ne sais pas s'il est d'un parti politique. Au titre de l'Assemblée nationale, j'ai Ali Kolotou Tchaïmi, Madame Loum Elise,
Aïmadji Opportune, Hapsita Al-Bukhari et Fatime Tchombi. Au titre du gouvernement, j'ai Général Mohamed Abbali Salah. Au titre de la jeunesse, j'ai Abakar Dangaya, Kazimir Yodeyman, Abdelkader Abderrahman Koko, Haoula Duxia Senghor, Mohamed Haroun, Netwa Ernestine, Hal Souakar Abera, Emmanuel Takia, Mbaye Maji Désiré, Ali Haroun, Maawi Abderrahim Breme, Abubakar Djoufoun, Dr Zarwa, Bahada Djadid, Tolbe Djibeldi. Ça fait 14 pour la jeunesse. Au titre des personnes ressources, j'ai Abderrahman Kholamalla, Général Saleh Ben Haliki, Ramada Ndiaye, Ahmad Bachir Ahmad de l'Ordre des Architectes, Saleh Younous, Ligue des journalistes arabophones, Fatime Miresil, Mohamed Nour Abdallah de la Confédération des éleveurs nomades, Mohamed Ahmad Younous de Renavet, Réseau national des volontaires du Tchad, j'ai Koliang Palébé de l'Organisation des producteurs, j'ai Kamkil Adangra, du cercle, j'ai Ngargos Begui, du cercle des sociologues. Au niveau du corps judiciaire, j'ai Hissène Ngaro, Maître Athanase Bâtonnier, Maître Jomia Notaire, Maître Enoch Greffier. Au titre des femmes, j'ai Mekombe Thérèse, Rakhie Tchale, Amina Ache, Swat Awad, Zainab Béchir Moussa, Ache Guini Hissène. Et au titre des pharmaciens, j'ai Dr Haroun Badawi. Donc c'est les gens qui sont venus s'inscrire directement ici au Présidium. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu. Donc si vous voulez, vous faites parvenir vos noms et on va essayer de gérer. Faites parvenir vos noms, s'il vous plaît. On n'a pas du temps à perdre. Voilà, donnez vos noms et on va gérer. On n'est pas là à perdre du temps. Bien, on va commencer. Donc, comme c'est la réforme judiciaire, je donne la parole au corps judiciaire. Donc, je donne la parole à Maître Hissène Ngaro.